आजिर वीडियो बतेबी जे केमिति 2025 रे निजर सबु डिजायर को मैनिफेस्ट करेंगे। एबे वर्ष शेष हेबाकु मात्र सप्ताहे रहिला। आमे समस्ते वर्ष आरंभ रे रिजोल्यूशन बनै थाउ कि 2025 रे मु कौन मैनिफेस्ट करी किंबा निज लाइफ रे कौन भल भल हैबिट को आपणई पारिबी। आजिर वीडियो मु एकदम प्रैक्टिकल कथा करी जोटा संभव मु सेई विषय कथा करी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे आम समस्त को कहा जाय थाए कि वर्ष स्टार्टिंग रे विजन बोर्ड बनातु, यूनिवर्स को लेटर लिखंतु। 2024 रे मोर गोटे मात्र डिजायर थिला लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केमिति भल भाबरे जानिबी। 2024 रे मोर सबुठु बड़ मैनिफेस्टेशन होछि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय रे भल भाबरे जानिली। सबुठु इम्पोर्टेंट मेंटल पीस मिलिला आउ यूट्यूब चैनल स्टार्ट कली। 2020 रु 2023 जाए मु घांटी बुलुथिली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली रे केमिति काम करे। मु यूट्यूब रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड बहुत गुडे वीडियो देखुथिली, हेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बुझी पारु नथिली। मु जानि ही पारु नथिली जे एक्चुअली रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन केमिति काम करे। जदि मु कोनोसी वीडियो देखिली आउ सेई वीडियो रे कोनोसी टेक्निक बतौछंती, एई टेक्निक करी कि आपण टंका मैनिफेस्ट करि पारिबे। मोर मने पड़ुछि मु टंका मैनिफेस्ट करिया पई 2 कप मेथड देखिथिली। मोर एग्जैक्ट मने पड़ुनी मु कोन करिथिली, किंतु सेई टेक्निक करिकि मु टंका मैनिफेस्ट करि पारि नथिली। आउ सेई वीडियोर कमेंट सेक्शन को जाइकि कमेंट पढ़िला बेलकु किछि किछि लोक टंका मैनिफेस्ट करिथिले बोली कमेंट करिथिले। टेक्निक करिकि मैनिफेस्ट तो हेलानी तार गोटे टेंशन, पुणी कमेंट पढ़िकी आउ टेंशन बढ़िला। मते टेंशन छड़ा आउ किछि मिलिला नाही। मु सेइथि पई टेक्निक करिबा छाड़ीदेली, कारण मते जो जिनिस टेंशन दिए मु ताकू केबे करेनी। एमिति फुल मून रिचुअल मध्य करिथिली, किंतु सेथिरे भी मते किछि रिजल्ट मिली नथिला। मो पई केबे कोनोसी टेक्निक काम करेनी, सेइथि पई मु वीडियो रे टेक्निक विषय कम कथा करे। टेक्निक सबू करिकी थकी गला परे बसी पड़िली। स्टार्टिंग रे आमे समस्ते भाभी थाउ जे लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने होची टेक्निक करिबा और मैनिफेस्ट करिबा। एक्चुअली रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मते पॉजिटिव विचार केमिति करा हुए सिखेला। आउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो बेस ही होची पॉजिटिव थिंकिंग करिबा। आपण जदि खाली पॉजिटिव थिंकिंग करूछंती, आपणकर ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन हबो। टेक्निक करिके थकी गला परे मो मुंडरे चेता पसिला जे लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेली लाइफ रे केमिति काम करे केमिति जानेबी। यूट्यूब रे तो लखे लखे वीडियो पड़िछि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय रे। मु एठी काहा को विश्वास करिवि। मु एतिकी बुझी जाइथिली जे यूट्यूब रे जेतिकी कंटेंट अछि सबु सत नुह। टंका कमेबा पई फेक कंटेंट मध्य अछि। या आगुरु मोर एई चिंताधारा नथिला। मु यूट्यूब रो प्रत्येक वीडियो सत बोली भाबुथिली। धीरे धीरे बुझी पारिली। मु जानिबी केमिति को माने सत कहउचंती। यूनिवर्स को हेल्प मांगिली, मो पाखकु रियल कंटेंट पठांतु। मो पाखकु रियल कंटेंट तो आसिला, किंतु आउ गोटे प्रॉब्लम छिड़ा हैला। वीडियोज रे जो सब कथा को कहउथिले मो ऊपरु ऊपरु पार होई जाउथिला। मु एमिति कथा केबे सुनी नथिली मो लाइफ रे। ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, लेटर राइटिंग, यूनिवर्स, एई सब वर्ड को सुनिकी मु भाबिली जे मु जेतेबेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानि नथिली सेतेबेले भलो थिला। नेगेटिव हे जाउथिली आउ मु वीडियोस देखिबा छाड़ी दउथिली। आउ गोटे कथा मु एबे रियलाइज करे, आपण जेतेबेले एई स्टेट ऑफ माइंड रे न थांती किंबा आपण एई सब नॉलेज ग्रहण करिबारे रेडी न थांती, आपण सेतेबेले एई सब कथा को बुझी पारि न थांती। मो सहित आउ गोटे जिनिस भी होउथिला। मो लाइफ रे ट्रांजिशन आसी जाइथिला। आपण जेतेबेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जानि न थांती सेतेबेले आपण जनरल पर्सन थांती, किंतु जेतेबेले आपण लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जानिबाकु पाइले सेतेबेले आपण स्पेशल कैटेगरी रे आसी थांती। सेथि पई मु लास्ट वीडियो सबुरे कहिछि, आपणको लाइफ रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आसीबा को इन्सिडेंस नुह। यूनिवर्स चाहुचंती आपण एई लॉ विषय जानंतु आउ निजोकु फॉर ग्रांटेड नियंतु नाही। यू आर चूजन वन। मो कहिबा माने होछि मते लागिला जे मु गोटे अलगा दुनिया रे आसी जाइछि, जोठी मते कुहा जाउछि आई एम द क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। मु मो लाइफ रो कर्ता धर्ता। मु जहा चाहिबी ताहा पाइबी। मते भाग्य ऊपर डिपेंड होई कि रहिबार नाही। या आगुरु मु सुनिबाकु पाउथिली जे भाग्य जदि अछि मिलिबो, एमिति आहुरी बहुत गुडे कथा। मो पई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानिबा माने अलगा दुनिया को आसीबा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय तो टिके टिके बुझी पारथिली, किंतु सेई समय मो मुंडरे आउ गोटे क्वेश्चन आसिला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ रे केमिति अप्लाई करिवि।
ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଲାଇଫରେ କେବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ମନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ରୋକିଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଇକି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେ ତାର ସବୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି, ୟୁନିଭର୍ସ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରୁ କିମ୍ବା ବହି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ କେମିତି ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓଜ ବନାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ବତାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି ଯେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିକି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ଟିଚିଂ ଦିଏ। ଏଇସବୁ ତ ହେଲା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେସ୍ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଲିଭ୍ ନ ହେବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବଦଳିବା ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବଦଳୁଛି। 2023 ଯାଏଁ ମୁଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖୁନଥିଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଆସିକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ଆଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ 2024ରେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କେମିତି କାମ କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବି। ଆଉ ଓନ୍ଲି ଜାଣିବି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କରିବି, ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିବି ମୋ ଲାଇଫରେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବନି, ଯେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ 2024ରେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ କଲି। ଭିଜନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଜନ୍ ବୋର୍ଡ଼ 2025ରେ ବନେଇଲେ ଆଉ ଭିଜନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଏଇସବୁ କେମିତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବିଲିଭ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଡେଜାୟାର ପ୍ରତି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବେ ସବୁ କାମ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଜନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଲିଭ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଭିଜନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2025ରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ କହିବି। 2025ରୁ ଅନୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ବଦଳେଇବି, ଆଉ ବଦଳେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ବାଟ ଦେଖେଇବ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ 2024କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।